Mega shout out sa lahat. Tamsak si Annalyn, si Agnes Lod Silonggo. Salamat. Tamsak din po. Thank you Lod Silonggo. Si Annalyn. Harang, sis Mamsi. Shout it to all. Hello Sarah, mega shout out. Good morning dyan, Lord Silonggo, sis Agnes, sis Jessel, mega shout out. Mahaba harang. Sis Agnes, salute. Anday ni Lolo. Andaya ni Lolo. Andaya ni Lolo sa'yo. Mega shout out sa lahat. Bakit mahaba harang? Miss Midnight. More than 5 na kami dito. 4 lang sa chat-chat. Senos. Setis Magar. Mega shout out. Good evening. Miss Kiga, Ma'am Sis Agnes, Mrs. Midnight Tamsak. Thank you, Midnight. Mami, Modi. Sis Modi, mega shout out. Thank you, mega shout out. Sis Modi. Sarah. Sarah B. Good morning. Sarah. Bro, sis ba? Bro ko ng bro sa ano. Bro o sis ba? Bro o sis. Sorry Sarah. Hello, Sis Midnight and Sis Agnes Francis Jessel. Sis Mamsi. Sis Jessel. Stephen Moore. Mega shout out. Sis James. Sis Modi. Mega shout out sa lahat ng Sis James. Sis Modi, mega shout out. Jessel. How are you? I'm good. Stephen Moore. Sis Modi. Sis James. Thank you. Mega shout out. Again now, you have a moderator now. Thank you. Mega shout out, Sis Modi. Ano na yung boss ko ngayon, hindi na masyadong malakas. Ano na yung boss ko, hindi na masyadong malakas. At maano. Baka masipa rin sa bahay. Teres. Mega love shout out. Salamat. Ay, mapapakita nga pala kung ano, paano ano pangalan niya? Si Charlotte. Si Charlotte, di ba? Pag vertical ka, di ba? Pag gusto mo